ہفتہ واری درس حدیث میں ایک عظیم الشان حدیث پاک حدیث نمبر 949 لے کر آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ حدیث پاک بغور سماعت فرمائیں اور حدیث پاک کی شرح میں جو باتیں عرض کروں گا انہیں بھی گوش دل سے سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث پاک عظیم الشان صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث پاک میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے جو ان کے ساتھ حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے اسے نقل فرمایا اور محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال انی لاحبک یا معاذ۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما، میرا ہاتھ پکڑا، اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا۔ اب یہاں پر اگر بیدی پڑھے تو معنی ہوگا میرا ایک ہاتھ پکڑا، اور بیدیہ لے پڑھے تو معنی ہوگا میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا۔ بہرحال اب کیا فرمایا، انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ بلا شبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ غور فرمائے یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید ہوتی ہے، اور پھر اس میں لام داخل ہے، لا احبک، انہ بھی ہے اور لام بھی ہے، یعنی اس میں ڈبل تاکید ہے۔ جیسے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی سے کہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کہیں میں تم سے بلا شبہ محبت کرتا ہوں، اس میں بھی تاکید ہے۔ اور آپ یہ کہیں بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں، واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر لام برائے قسم ہے، معنی ہوگا کہ حضور نے فرمایا کہ اے معاذ میں بخدا تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضرت معاذ جواب کیا ارشاد فرما، جواب کیا عرض کیا، وہ جواب بھی بہت پیارا ہے۔ جواب کا انداز دیکھیں، بہت سیدھا سادہ جواب انہوں نے یوں کہا وانا احبک یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ابھی آپ تہ تک نہیں پہنچ سکے، لیکن حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تم سے بلا شبہ بخدا سچی محبت کرتا ہوں، اور اس کے جواب میں حضور نے یہ نہیں اس کے جواب میں حضرت معاذ ابن جبل نے یہ نہیں کہا کہ بخدا واللہ تاللہ باللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی حضور کی جانب سے کمال تاکید ہے، تاکید کے ساتھ حضور نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور اس کے جواب میں حضرت معاذ ابن جبل نے بغیر کسی تاکید کے کہا کہ حضور ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں ابھی آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے یہ سماعت فرمانے کہ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے کبھی کبھی محبت کا اظہار بھی کیا کرے۔ ہمارے یہاں یہ ماحول ختم ہو گیا ہے، غیروں سے جن سے کوئی جان پہچان نہیں، 2 دن کی دوستی ہے، محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے، الفتوں کا اظہار ہو رہا ہے، جان دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آسمان سے ستارے توڑ کر پیش کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا، جن کی ہم تربیت میں رہے، ان سے محبت کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے۔ نہ جانے سے عیب کیوں سمجھا جاتا ہے، برا کیوں سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر آپ کسی بندہ مومن سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی کر لیا کریں۔
یہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتے، کہیں بھائی جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ کہیں بیٹا میرے چھوٹے بھائی، میری نوری نظر، لخت جگر، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ باپ بچوں کو بیٹھائیں کبھی اپنے گھر میں، تمام بچوں کو کہیں اے میرے بچوں میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ بچے کے ابا حضور ہم بھی آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے الفت و محبت کے دیے روشن کرنے کا، الفت و محبت کی گلدستے پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس سے نفرتیں دور ہوتی ہیں، کدورتوں کا خاتمہ ہوتا ہے، شکوک و شبہات کے بادل چھٹ جاتے ہیں، اور پھر ہر طرف الفت و محبت ہی نظر آتی ہے۔ یہ ایک طریقہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ صرف حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ معاملہ نہیں تھا، آقا دو عالم نور مجسم اپنے غلاموں سے اکثر و بیشتر اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ واقعی حضور اپنے غلاموں سے، اپنے صحابہ سے، اہل بیت سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے، اور ہم جیسے ناکارہ کسی کام کے نہیں، گنہگار، سیاہکار، ہم جیسے لوگوں کے لیے حضور نے محبت کا اظہار فرمایا، اور رات و رات جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر ہم جیسے بعد میں پیدا ہونے والے ناکارہ امتیوں کی بخشش کی دعائیں مانگی حضور نے۔ یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ اس لیے محبت کے اظہار ہونے چاہیے۔ یہ الگ بات، ہماری یہاں بعض چیزیں بڑی غلط معروف و مشہور ہو گئی ہیں، اس لحاظ سے گندے، کیونکہ دماغ بھی گندے ہو گئے ہیں، دلوں میں تاریکی آ گئی ہے، تو اگر کوئی کسی سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مطلب ہوگا، اس کی محبت میں کھوٹ ہے، یہ مکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، دل ہمیشہ پاک و صاف ہو۔ اب یہاں میں دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور نے جب محبت کا اظہار فرمایا تو تاکید کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت معاذ بن جبل نے جواب دیا تو بغیر کسی تاکید کے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی محبت میں اتنی لطافت تھی، اتنی لطافت تھی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام نے جس انداز سے ٹوٹ کر حضور سے محبت کی ہے، اس کا وہم و گمان بھی آج ہم نہیں کر سکتے ہیں، بس پڑھ سکتے ہیں کتابوں کے اندر، اس کا احساس نہیں کر سکتے، چونکہ اس طرح کی محبت ہماری نہیں ہے۔ کوئی اپنے ماں باپ سے کتنی ہی محبت کر لے، ماں باپ کا تھوک نہیں چاٹے گا وہ، مگر حضور کا لعاب دہن کبھی زمین پر نہیں آتا تھا، صحابہ کرام ہاتھوں میں لیا کرتے تھے۔ یہ محبت کے ایک انداز سے صحابہ کرام کے محبت کا ایک انداز تھا۔ تو یہاں دیکھیے محبت کا انداز حضرت معاذ بن جبل کا، کہ یہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ سے بلا شبہ محبت کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، یہ محبت کا انداز ہے۔ کیوں؟ چونکہ حضور نے جب محبت کا اظہار فرمایا تو ان اور لام کی تاکیدوں کے ساتھ کہ بلا شبہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حضرت معاذ بن جبل کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی محبت کے اظہار میں حضور کے مساوی ہو جائے یا حضور سے بڑھ جائے۔ جس انداز سے حضور نے محبت کا اظہار فرمایا، حضرت معاذ کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ اسی انداز سے یا اس سے بڑھ کر کسی اور انداز سے محبت کا اظہار فرمائے۔ تو حضور کے اظہار محبت کے انداز سے کم تر درجے میں آپ نے محبت کا اظہار فرمایا۔ یہ ادب و احترام ہے، سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ بھئی حضور نے فرمایا انی لأحبک، اگر یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ انی لأحبک، تو جو جملہ حضور کی زبان سے نکلا تھا سیم وہی جملہ ان کی زبان سے نکلتا، دونوں برابری ہو جاتی، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا ایک بات، حضور نے فرمایا تھا انی لأحبک، اگر یہ کہتے واللہ انی لأحبک، تاکید بڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ حضور آپ محبت کرتے ہیں، جتنی محبت آپ کرتے اس سے زیادہ محبت میں آپ سے کرتا ہوں، تو یہ محبت کے اظہار میں حضور سے 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، اور صحابہ کو گوارا نہ تھا کہ کسی بھی معاملے میں حضور سے آگے بڑھ جائیں۔ تو محبت کے اظہار میں بھی حضور کے نیچے ہی رہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی صحابہ نے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ کہ جہاں ہماری سوچ جا کے دم
लेकर मर जाती है, वहां पर सहाबा किराम की मोहब्बत का आगाज होता है। एक बात, एक मकाम पर हुजूर ने सहीहैन के अंदर रिवायत है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा से भी मरवी, हज़रत अनस बिन मालिक से भी मरवी है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप से ज़्यादा, आलो औलाद से ज़्यादा, बल्कि तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊं। ये फरमाया था हुजूर ने। इस मकाम पर इमाम नववी ने बहुत प्यारी बात कही है। जिन बच्चों ने किताबुल ईमान मुस्लिम शरीफ को बगौर पढ़ा होगा, जहाँ पर ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर जिल्द अव्वल के अंदर है, वहीं पर नीचे हाशिए में इमाम नववी ने इस मकाम पर बहुत प्यारी बात कही है। इमाम नववी ने फरमाया है कि मोहब्बत की 3 किस्में हैं। मोहब्बत इजलाल व ताज़ीम, मोहब्बत शफ़क़त व रहमत, मोहब्बत मुशाकला। बड़ा जब छोटे से मोहब्बत का इजहार करे, मतलब बाप बेटे से कहे बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उस्ताद का शागिर्द से बेटे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पीर मुरीद से कहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये जो मोहब्बत होती है इसको मोहब्बत शफ़क़त व रहमत कहते हैं। यानी बड़ा छोटे से मोहब्बत करे, जैसे माँ बाप की, असातिज़ा की और मशाइख के बुजुर्गों की मोहब्बत होती है। और एक है मोहब्बत इजलाल व ताज़ीम, छोटे बड़ों से मोहब्बत करें, जैसे बेटों को अपने माँ बाप से मोहब्बत होती है, छोटे भाइयों को बड़े भाइयों से मोहब्बत होती है, चाचाओं से मोहब्बत होती है, फूफों से, खालाओं से, फूफियों से मोहब्बत होती है। इसी तरह मुरीद अपने शेख से मोहब्बत करता है, शागिर्द अपने असातिज़ा से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत मोहब्बत इजलाल व ताज़ीम कहलाती है। तो हुजूर ने जो मोहब्बत की ये मोहब्बत शफ़क़त थी, और हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने जिस मोहब्बत के इज़हार फरमाया मोहब्बत इजलाल व ताज़ीम है। और एक है मोहब्बत मुशाकला, यानी बराबरी की मोहब्बत, जैसे दोस्त दोस्त से मोहब्बत करते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं। मियाँ बीवी की मोहब्बत भी मोहब्बत मुशाकला में आती है, ये बराबरी की मोहब्बत होती है। अब आप देखें, बड़ा छोटे से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने वाले का मकाम बुलंद होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसका मकाम छोटा होता है। जैसे माँ बाप का मकाम बुलंद है, ये मुहिब है, और बच्चों से मोहब्बत है, बच्चे महबूब हैं, इनका मकाम माँ बाप के मुकाबले में कम है। बच्चे मोहब्बत करें माँ बाप से तो यहाँ देखिए मुहिब का मकाम का, महबूब का मकाम ज्यादा है। तो कहीं महबूब का मकाम बुलंद है, कहीं मुहिब यानी मोहब्बत करने वाले का मकाम बुलंद है, कहीं महबूब और मुहिब दोनों बराबर हैं। इमाम नववी ने इस मकाम पर आगे फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इन तीनों मोहब्बतों की जामे है, यानी बंदा मोमिन हुजूर से तीनों किस्म की मोहब्बत करे। अब गोया कि हज़रत मुआज़ को जो हुजूर से मोहब्बत थी, जिसका यहाँ जिक्र किया उन्होंने, ये मोहब्बत इजलाल ताज़ीम भी है, मोहब्बत शफ़क़त भी है, मोहब्बत मुशाकला भी है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हुजूर से जो मोहब्बत होगी मोहब्बत ताज़ीम ही होगी, मोहब्बत मुशाकला नहीं होगी। क्योंकि हुजूर मर्तबे में माअज़ल्लाह हमारे बराबर में, हमसे बहुत बुलंद है, अंबिया किराम से भी बुलंद है, कुल कायनात से बुलंद है। और हुजूर से जो मोहब्बत होगी मोहब्बत शफ़क़त नहीं हो सकती है। मोहब्बत शफ़क़त में जिससे मोहब्बत होती है उसका मर्तबा छोटा होता, कम होता है। तो इमाम नववी की इस गुफ्तगू का मतलब क्या होगा फिर? इसका जवाब यह है कि यहाँ पर मुराद फ़कत इतना है कि इंसान मोहब्बत के जिस मकाम पर भी हो और जिससे जिस तरह की भी मोहब्बत करता हो, उससे ज्यादा मोहब्बत वो आका करीम से करे, बस इससे ज्यादा यहाँ कोई और मुराद नहीं। यानी हर मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में नीचे रखे और हुजूर की मोहब्बत को ऊपर रखे, यानी हुजूर की मोहब्बत को हर मोहब्बत पर गलबा दे दे और हर मोहब्बत को हुजूर की मोहब्बत के मुकाबले में मगलूब कर दे, बस इतना मुराद है। तो बहरहाल हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने यहाँ पर जो अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया है, ये देखिए मैंने अपनी तरफ से बयान किया है। यहाँ हमारे सामने इमाम मुल्ला अली कारी की किताब मिरकातुल मफाती मौजूद, जिल्द 100 मौजूद है। ये मैंने कल पढ़ा था, पूरा पढ़ा है। यहाँ पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। दूसरे नुक्ते बयान किए इमाम मुल्ला अली कारी ने कि हुजूर ने फरमाया मैं तुमसे बिलाशुबा बहुत मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने उसके मुकाबले में ताकीद नहीं फरमाई, इसकी वजह इन्होंने यहाँ बयान की। इमाम मुल्ला अली कारी ने, जो 11वीं सदी हिजरी के बहुत बड़े इमाम है, बल्कि इनको मुजद्दिद भी शुमार किया जाता है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि मुजद्दिद भी है।
इमाम तो बहुत बड़े थे, हनफी इमाम है। ये जो मैंने कहा कि हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने इस अंदाज से अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाया है, ये मैंने अपनी जेब से कहा है, यानी मैंने न कहीं पढ़ा है न मैंने यहाँ पढ़ा, बस मेरे दिल में आया मैंने बयान कर दिया है। अगर सही है तो मिन जानिबिल्लाह है, गलत है तो फिर मेरी जानिब से है। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ देखिए हुजूर ने फरमाया, अच्छा तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, तो मोहब्बत की तो अलामतें होती हैं। मोहब्बत करने वाला पैरवी करता है, इताअत करता है। अब दिल थाम के सुनिएगा, आप भी बहुत से लोगों से मोहब्बत करते हैं और बहुत से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और मुझे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि आप अभी दर्स के बाद जाके किसी से, अपनी माँ से, अपने बाप से, बड़े भाई से या बेटे से या किसी से मोहब्बत का इजहार करेंगे आक़ाए दो आलम की सुन्नत मुबारक पर अमल करने के लिए। अगर आपके घर में खादिम है, खिदमत करने वाले नौकर चाकर, या आपके माँ तहत रहने वाले, अंडर में रहने वाले लोग हैं, तो उनको जलील न समझें, कमतर न समझें, कभी कभी उनसे भी मोहब्बत का इजहार कर लिया करें। लेकिन हुजूर ने मोहब्बत का इजहार फरमाया। तो जब हज़रत मुआज़ ने कहा हुजूर हम भी मोहब्बत करते हैं, तो अच्छा मोहब्बत करते हो, फला तदा अन तक़ूल फी दुबुर कुल्ली सलात, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो जैसा कि तुमने कहा है, तो हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना मत भूलना। अगर मोहब्बत करते हो तो हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ना मत भूलना। वो दुआ के याद करिएगा, मुझे याद है, मैं एक ज़माने से पढ़ रहा हूँ। और आप पढ़ते होंगे वजू करने में, अल्लाहुम्मा ये है, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्री व हुस्न इबादतिक होगी। रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक। तर्जुमा सुन ले आप। ऐ मेरे रब, अपने जिक्र पर, अपने शुक्र पर और अपने हुस्न इबादत पर तो मेरा ताउन फरमा, मेरी मदद फरमा। अपना जिक्र करने पर मेरी मदद फरमा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करूँ, तेरा शुक्रिया अदा करने पर तू मेरी मदद फरमा, और तेरी अच्छी तरह मैं बंदगी कर सकूँ उस पर तो मेरी मदद फरमा। तो यहाँ अल्लाहुम्मा भी लगा सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अब हमें अंदाज मिल गया कि अगर आपसे कोई मोहब्बत का इजहार करे, मसलन आप घर के बड़े हैं और आपका एक छोटा भाई है जो नमाज नहीं पढ़ता और माशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं, छोटे भाई की मोहब्बत में जोश आया और कहा भाईजान मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ आपको। अच्छा तू मुझसे मोहब्बत करता है तो कल फजर से चलेगा मस्जिद मेरे साथ, मेरे बाजू में खड़े होकर अल्लाह की बंदगी करेगा। अगर तू मोहब्बत करता है तो मेरे साथ नमाज पढ़, अगर तू मोहब्बत करता है तो बुराइयां छोड़ दो, अगर तू मोहब्बत करता है तो अच्छाइयां कर, अगर तू मोहब्बत करता है तो ये काम कर। बच्चे अगर माँ बाप से मोहब्बत का इज़हार करें, माँ बाप का इतना हक बनता है कि ये मुंह मसूर की तरह मोहब्बत करते हो तो नमाजें क्यों नहीं पढ़ते, मोहब्बत करते हो तो घर में शराफत से क्यों नहीं रहते, मोहब्बत करते हो तो अच्छे काम क्यों नहीं करते, मोहब्बत करते हो तो गाली गलौज क्यों नहीं छोड़ देते, मोहब्बत करते हो तो गंदगी फैलाना क्यों नहीं छोड़ देते। ये कहना चाहिए। टोका टाके हमने खत्म की है तो मुआशरा गंदा हो रहा है, टोका टाके बरकरार रखे तो मुआशरे से गंदगी, गलाजत, नापाकी, तारीकियां, अंधेरे खत्म होते हुए नजर आएंगे। समझे, बस टोका टाके की हाजत है। तो हुजूर ने मोहब्बत का इज़हार फरमाया, उसके जवाब में हज़रत मुआज़ ने अपनी मोहब्बत का इज़हार फरमाया तो हुजूर ने शाबाशी नहीं दी है, ये नहीं फरमाया कि बहुत अच्छी बात है मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है मोहब्बत करना चाहिए, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मेरी मोहब्बत लाज़िम ज़रूरी है, क्योंकि ये बात तो सहाबा को पता थी कि हुजूर की मोहब्बत लाज़िम ज़रूरी है। यहाँ हुजूर ने पैगाम दिया है और ये जो यहाँ फा मौजूद है ये तफरीह के लिए है, यानी नतीजा बयान करने के लिए। यानी अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस मोहब्बत का नतीजा ये होना चाहिए कि हर नमाज के बाद, नमाज तो तुम पढ़ते हो, दुआ याद है तो हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ लिया करो। वो सहाबा थे, नमाजी थे। अगर कोई शख्स ऐसा भी हुजूर के सामने आता और ये कहता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अगर वो बिलफर्ज नमाज नहीं पढ़ता होता तो हुजूर फरमाते अगर मुझसे मोहब्बत करते हो नमाज पढ़ो। तो ये हुजूर से मोहब्बत की निशानियां कि इंसान हुजूर की पैरवी करे, हुजूर की इताअत करे। तो हुजूर ने फरमाया मोहब्बत करते हो तो कभी इस दुआ को तर्क मत करना, हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना है। ये भी दुआ मासूरा है, चंद दुआएं मासूरा हमने बयान की हैं,
उन दुआएं मासूरा में इसको भी याद कर लें आप। अब दुरूद इब्राहिमी के बाद कभी कभी इस दुआ को पढ़ लिया करें। आप दुआ हाथ उठा के मांगे, सलाम फेरने के बाद आप कर सकते हैं। और दुरूद इब्राहिमी के बाद दुआ मासूरा के मकाम पर यानी रब्बि जअलनी मुकीमत सलात के मकाम पर अगर आप इसको पढ़ लें, रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्न इबादतिक, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इमाम मुल्ला अली कारी ने बस आखिरी बात, मैं भी थका हुआ हूँ, हमारे बच्चे भी आज सुबह से बच्चे तफरीक के लिए तालीमी सफ़र के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए थे, मैं भी साथ इनकी निगरानी कर रहा था, तो मैं भी थका हुआ हूँ, दिमाग बोझल है, ज़बान फंस रही है। तो बस ये आखिरी बात, यहाँ पर इमाम मुल्ला अली कारी ने ये फरमाया, ज़िक्र के बाद मिन ताअतिल लिसान और शुक्र के बाद मिन ताअतिल जिनान व हुस्न इबादतिक के बाद मिन ताअतिल अरकान। तीन तरह की इताअतें होती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। इंसान ज़बान से भी अल्लाह की इताअत करता है, दिल से भी अल्लाह की इताअत करता है, और ये जिस्म पार्ट्स हमारे हैं, ये हमारे हाथ, हमारे पैर वगैरह वगैरह जिससे भी आज़ा हैं, इनसे भी अल्लाह की इबादत करता है, बंदगी करता है। तो ज़बान से अल्लाह की इताअत ये है कि इंसान ज़बान से अल्लाह का जिक्र करे, और दिल से अल्लाह की इताअत ये है कि इंसान दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करे और उसकी नेमतों को हमेशा मद्देनजर रखे, और जिस्म के दीगर आज़ा से अल्लाह की इबादत ये है कि जो बंदगी अल्लाह ने वाजिब कर दी है उसको बजा लाए। नमाज वाजिब है, ज़रूरी है, पढ़ना है, माल है और साहिब निसाब है, ज़कात देना है, साहिब इस्तिताअत है तो हज बैतुल्लाह अदा करना है, रमज़ान का रोज़ा पा गया तो रमज़ान के रोज़े रखना है। तो ये वो इबादतें हैं जो अल्लाह ने हम पर फ़र्ज और ज़रूरी करार दी हैं, इनके बगैर छुटकारा ही नहीं है। अगर कोई जिक्र ज़बान से करे और दिल से शुक्रिया अदा करे मगर हुस्न इबादत उसके पास नहीं है, यानी अरकान के ज़रिए वो अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा है, तो उसका शुक्रिया भी बेकार है, उसका जिक्र भी किसी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पर अल्लामा तंजीबी ने बहुत प्यारी बात कही है। यहाँ पर कंपोज करने वाली ने बड़ी सख्त गलतियां कर दी, मैं इसको सही करके पढ़ लेता हूँ, ज़बरज़ेर की बड़ी मिस्टेक है यहाँ पर। ज़िक्रुल्लाह मुक़द्दमतुन शराह सद्र व शुक्रुहु वसीलतुन निअमिल मुस्तजलबा व हुस्नुल इबादा अल मतलूब मिन्हु अत-तजर्रुद अम्मा यशगुलहु अनिल्लाहि तआला। बहुत प्यारी बात कही। बस ये आखिरी बात कि हुजूर ने तीन चीजें जिक्र फरमाई हैं कि तुम अल्लाह के जिक्र पर मदद मांगो, अल्लाह से उसका शुक्रिया अदा करने पर अल्लाह से मदद मांगो, और उसकी इबादत और बंदगी करने पर अल्लाह से मदद मांगो। तीन चीजों का जिक्र क्यों फरमाया? अल्लामा तंजीबी इसकी वजह फरमाते हैं कि अल्लाह के जिक्र करने से सीना कुशादा हो जाता है, सीना रोशन हो जाता है, ठीक, और उसका शुक्रिया अदा करना उसकी नेमतों के हुसूल का जरिया है। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसको मजीद नेमतों से नवाजता है। और तो कुरान मुक़द्दस में है भी लइन शकरतुकुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हें मैं मजीद नेमतों से माला माल फरमाऊंगा। और अल्लाह के हुस्न इबादत का जो मुतालबा हुआ, इसका माना यह है कि अल्लाह तो हमें उन तमाम चीजों से बचा ले